हेलो एवरीवन जय जगन्नाथ। आज आम करवा परसेंटेज रो पार्ट 3। आस देखी कि क्वेश्चन अच्छी जहाँकि प्रति कॉम्पिटिटिव एग्जाम निहाती आवश्यक। प्रथम क्वेश्चन कहूँ इफ 20% ऑफ ए इक्वल टू 50% ऑफ बी देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। जी कौन कहला ना 20% ऑफ माने इनटू ए इज इक्वल टू केते होजी ना 50% ऑफ बी। तेरे मागिची जे ए रो बी केते प्रतिशत ताने मैं कौन करबी ना परसेंटेज को परसेंटेज काटिबी या को शून काटिली। तो जेहेतु हमको इक्वल टू साइन अच्छी ताने मते ए को भी और बी को भी समान करियो पड़िबो। जदि मु ए को समान करबी ताने एठी केते गुण करबी एठी 5 गुण करले मोर समान हे जिवो एवं जदि बी को समान करिया चाहिबी एठी 2 गुण करले मोर हे जिवो कोन समान हे जिवो। ताने मु लिखि परबी a by b is equal to वर्तमान a र की अछि 5/2 तेबे जे मोर समान हे परियो। तो एबे कोन कहिछि ना व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। ए बी रो केते परसेंट ए केते देछि 5 बी केते अछि 2 अब प्रतिशत पई 100 कर दी 5 दुणे 10 40% तने ए बी रो केते प्रतिशत 40% तेन जिवा सेकंड क्वेश्चन कोन कहिछि देखो। सेकंड क्वेश्चन कहूँ से भाई इजी क्वेश्चन टी इफ 120% ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ बी देन बी प्लस ए से मागी से कौन एटी बी प्लस ए बाय बी माइनस ए इज इक्वल टू केते हो एक भाई क्वेश्चन टी कौन कहला ना 120% यस 120% इनटू ए मागी ना ए इज इक्वल टू केते कहि ना 80% ऑफ माने इनटू बी माने आमे याकू समान करिवा म को परसेंटेज हटाइली एठी काटी देली केते शून को शून काटी दियो 4 दुणे 8 4 3 12। तो मु ए और बी जेतु समान चिन्ह अछि तने ए एवं बी को कोन करबी समान करिया पहिले मते कोन करिया पड़िबो एठी ए रे मते 2 को गुण करिया पड़िबो एवं बी रे जदि मु 3 गुण करली तबे समान हो 3 दुणे 6 3 दुणे 6 समान हे गेला। तने मु लिखि परबी a by b is equal to केते लिखिबी a by b is equal to 2/3। तो क्वेश्चन कौन कहला हमको मागिची b प्लस ए बी केते अछि 3 प्लस ए केते ए अछि तुमरो हमर 2 बाय बी केते अछि 3 माइनस ए अछि 2 इक्वल टू केते 5/1 इज इक्वल टू 5 आंसर के होला 5 बुझियला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जिवा देलो 3 नंबर क्वेश्चन देखो 3 नंबर क्वेश्चन से होई गई जी क्वेश्चन किछि कड़ा अछि कि यदि कड़ा होतो यदि क्वेश्चन बुझी पा नथियो मते जणाइबो। तो क्वेश्चन कहला कौन 3 नंबर 20% ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 50% ऑफ बी देन वैल्यू ऑफ 2a माइनस बी बाय 2a प्लस बी इज केते एका क्वेश्चन दिए तने से कहला जे a प्लस बी हने क्वेश्चन कहू देखो a प्लस बी ए ही देछि 20% इक्वल टू 50% इनटू बी। तो याकू हमें करबा या काटी दे फास्ट शून शून काटी दे परसेंटेज काटी दियो या काटी भी हम कत लिखि परिबी ना 2a प्लस 2b इक्वल टू लिखि परिबी 5b मोठी लिखि परिबी 2a एतबे b रे सेपरो पळेबो केते हे जिवो 3b हे जिवो हने 2a इक्वल टू 3b तने याकू मु समान करियो बोले एटी ए रे केते कोन करबी 3 एठी 2 तने मु पाइ जिबी केते a by b is equal to पाई गली मु 3/2 समान हे गेली। तो हमको मागिची कोन हमको मागिची 2a माइनस b by 2a प्लस b यहा ही मागिची मु कोन करबी ना a जगह रे 2 ए जगह रे केते को पुट करबी 3 को पुट करबी माइनस b जगह रे 2 को पुट करली देन आउ थरे 2 इनटू ए जगह रे 3 को माइनस करबी b को 3 3 दुणे 6 माइनस 3 4 एवं एटी को 3 6 7 8 1/2 तने हमर आंसर कते गेला हाफ हने तने हमर आंसर कते हे जिवो हाफ। देन आसे 4 नंबर क्वेश्चन देखिबा कोन कहू जे
ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଆସ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିଯିବା କ'ଣ କହିଲା। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେଇଭଳିଆ ଏକା ଅଛି ନା 60% then sorry if 40% of a plus b equal to 60% of a minus b then is 2a minus 3b by a plus b କେତେ ହେବ? ସେ ଏକା ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟି କହିଛି, ଏଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଯେ 40% କ'ଣ କହିଲେ 40% of a plus b equal to 60% of a minus b এইଭଳିଆ କହିଛି ତ। ମୁଁ କାଟିଦେବି ପରସେଣ୍ଟେଜ କାଟିଦେଲି 20 30 60 20 ଦୁणे 40 2:3 ତ ଏହାକୁ ଲେଖିପାରିବି ମୁଁ 2a ପ୍ଲସ୍ ହଁ ଲେଖିପାରିବି ନା 2a ପ୍ଲସ୍ 2b ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3a ମାଇନସ୍ 3b। ହଁ ନି ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଏବେ 2a ରୁ 3a ଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? ଏ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ଏ କରିଦିଅ। ଏଇଟା 3b ଏବଂ 2b ଏବଂ 3b କେତେ ହେଇଯିବ? 5b। ୟାକୁ ସମାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ କେତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? a by b is equal to କେତେ ହେଇଯିବ ମୋର? 5/1 ସମାନ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମାଗିଛି କ'ଣ? ଆମକୁ ମାଗିଛି 2a minus 3b then a plus b, ଏହା ହିଁ ମାଗିଛି ଆମକୁ। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ପୁଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ 2 ଲେଖିବି 2 into 5 minus 3 into 1 by a କେତେ ଦେଇଛି 5 plus b କେତେ ଦେଇଛି 1। ତାହେଲେ 5 ଦୁଣା 10 minus 3 ଏଇଗଲ କେତେ 10 3 ଗଲେ ସରି 5 10 10 ରୁ 3 ଗଲେ ଆମେ ଲେଖିଲେ 7 by 5 ଏକ 6 7/6 ଆମର କ'ଣ ହେଲା ଆନ୍ସର। ହଁ ନି ଦେନ୍ ଆସିବ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, क्वेश्चन कौची one number is 25% of another number, the large number is 12 more than the smaller, the large number ही मागिची। तो कौची कौन गोटे नंबर देची केते 25%, यदि 25% another number परसेंटेज उठिबो, परसेंटेज उठले 100 हे जिवो 25 च केते 100 1/4 हनी। यदि गोटे नंबर सपोज 1/1 b हैला, यदि नंबर टी 4 हैला तार 25% केते हेबो 1, ताने नंबर टी 1। तो सी कौन कहला देखो one number is 25% of another number, the large number ये होची 4 होची large number is 12 more the smaller number, large number टा smaller number पर केते 12 अधिक, किंतु हमें डिफरेंस देखिबा केते अधिक 3 अधिक, ताने 3 टा ही केते 12। मु 3 ने केते गुण करले 12 को पहुंची परिबी 3 च 4 गुण कर देबी। हम क्वेश्चन में कोन मागी छी लार्ज नंबर इज केते, ताने लार्ज नंबर केते 4 लार्ज नंबर जदि मु 4 को 4 गुण करबी केते पाइबी 16। ताने हम जानि पाले जे लार्ज नंबर हमर जो लार्ज नंबर टा केते गेला 16। बुझ पाला? चले सो 5 नंबर क्वेश्चन कोन कहै छी देखिबा। 5 नंबर क्वेश्चन से बडा कहै छी यस 5 नंबर क्वेश्चन देखो ना, ए मैन स्पेंड्स 15% of his income, जने मनुष्य तार 15% कोन करछि खर्च करछि ता इनकम रो इन हिज एक्सपेंडिचर 75। ओके हिज इनकम केते तार इनकम परसेंट मागी छी, ताने जे मनुष्यडा केते परसेंट खर्च करछि क्वेश्चन कहछि 15% कोन कहले से खर्च करछंती माने परसेंटेज उठेली तळे केते आसीबो 100 5 3 15 5 दुणे 10 हां 5 3 15 5 दुणे 10। जदि तार से मनुष्यर इनकम से जो मेन इनकम जदि 20 टंका थांता तेबे तार 15% कोन करछि से स्पेंड करछि माने 3 कोन गला खर्च करछि। से किछ कहउछि कोन ना 3 खर्च करूनी केते टंका खर्च करछि टंका रे 75 टंका खर्च करछि, तने केते हो 3 दुणे 6 3 5 15 इनटू 25। तो हमकु मागिला कोन ना हिज इनकम, तार इनकम केते तने इनकम जदि 20 करथिला मु जदि 25 से 20 को गुण कर दिबि तने केते हे जिवो 25 दुणे 50 500 टंका, तने तार इनकम हे जिवो केते 500 टंका। बुझ पाला ना? यदि वीडियो भल लागुथिबो लाइक करिवे शेयर करिवे एवं सब्सक्राइब करिया पे भूलिबे नै। बुझ पाला ना? देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ना, if 60% of the student okay in a school are boy and the number of girl is 972, तो how many boy are in the school, कोन गोटे स्कूल ले 60% कोन होचंदी
60% ଅଛନ୍ତି ବୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 972 ଜଣ ଗାର୍ଲ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ତେବେ ସେ ସ୍କୁଲରେ କେତେ ଜଣ ବାଳକ ଅଛନ୍ତି? ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି କହିଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯଦି 60% ବୟ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ଯଦି 60% ବୟ ରହୁଛନ୍ତି, ଅବଭିୟସଲି ଗାର୍ଲ କେତେ ଥିବେ? ଗାର୍ଲ ନିହାତି 40% ଥିବେ। ହଁ ନି, ଯଦି 40% ଥିବ, ମୁଁ କାଟିଦିଅ ପରସେଣ୍ଟ ପରସେଣ୍ଟ କାଟ, ଶୂନକୁ ଶୂନ କାଟ, 2 ଦୁଣେ 4, 2 ତିରି 6। ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ଗାର୍ଲ କେତେ ଅଛନ୍ତି ନା 2 ନାହାନ୍ତି, 972 ଜଣ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ଗାର୍ଲ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୁଁ ୟାର କେତେ ଗୁଣନ କଲେ 972 ପାଇବି? ଯଦି ମୁଁ 486 ଗୁଣନ କରିଦେବି ତେବେ କ'ଣ ପାଇଯିବି? 972 ପାଇଯିବି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ଯେହେତୁ 486 ଗୁଣନ କଲି, ଆମକୁ ମାଗିଛି କ'ଣ? ବୟ। ତାହେଲେ ବୟ ଜାଗାରେ ଯଦି ମୁଁ 486 ଗୁଣନ କରିବି ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 36 18 8 ହାତରେ ରଖିଲା 1, 8 3 24, 1 25 ରୁ 5 ହାତରେ ରଖିଲା 2, 14 1458 ହେଇଗଲା ଆମର ବୟ। ତାହେଲେ ସ୍କୁଲରେ କେତେ ବୟ ବାଳକ ଅଛନ୍ତି? 1458 ଜଣ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ବାଳକ ଅଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ। ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ କହିଲା ନା ରବି ଇଜ 12 ଇୟର ୟଙ୍ଗର ଦେନ୍ ସୂର୍ୟା। ନା ରବି ସୂର୍ୟା ପାଖରୁ 12 ବର୍ଷ ସାନ କହୁଛି। ରବି ଏଜ ଇଜ 40% ଅଫ ଦ ସମ୍। ମାନେ ସୂର୍ୟା ଆଉ ରବିର ଏଜ ହଉଛି 40% ସମ୍ ହେଲା। and the surya age, what will be the surya age no after 9 years hence 9 ବର୍ଷ ପରେ ତାହେଲେ ସୂର୍ୟାର ଏଜ କେତେ? ନିହାତି ସେ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଲା ନା 40%। 40% ହେଲେ କାହାକୁ ପରସେଣ୍ଟ ଉଠିବ 2200 0 0 2 ଦୁଣେ 4 2 5 10। ଯଦି ରବି ପ୍ଲସ୍ ସୂର୍ୟାର ଏଜ କେତେ? ମୁଁ ଧରି ନେଲି 5 ହେଇଥାଏ। ହଁ ନି, ରବି ପ୍ଲସ୍ ସୂର୍ୟାର ଏଜ କେତେ? 5। ତାହେଲେ ଆମର କେତେ କହିଛି? ରବି କେତେ ୟଙ୍ଗର ଦେନ୍ କାହା ପାଖରୁ? ସୂର୍ୟା ପାଖରୁ। ଯଦି ମୁଁ ଲେଖିବି ରବି, ଏଠି ଲେଖିଲି ସୂର୍ୟା, ଇଏ ହେଇଗଲା ସୂର୍ୟା। ଯଦି ରବିର ଏଜ 2 ହୁଏ, ହଁ ନି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏଜ ମିଶି କେତେ? 5 କହିଛି। ଯଦି ଯେହେତୁ ରବି ସାନ ମାନେ ରବିର ଯଦି 2 ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆଉ 3 ଏଜ କାହାର ହେଇଥିବ? ଅବଭିୟସଲି ସୂର୍ୟାର ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ କେତେ ଦେଇଛି? 1। 1 ନାହିଁ, ସେଟା କେତେ ବର୍ଷ ବଡ଼ କହିଛି? ନା 12 ବର୍ଷ ବଡ଼। କାହା ପାଖରୁ? ରବି ପାଖରୁ। ଯଦି ରବି ପାଖରୁ 12 ବର୍ଷ ବଡ଼, ମୁଁ ଏଠି 12 ଲେଖିପାରିବି। 12 3 କେତେ? 36, 36। ସେ କହିଲା ଆଫ୍ଟର 9 ଇୟର୍ସ, 9 ବର୍ଷ ପରେ ସୂର୍ୟା ଏଜ କେତେ ହେବ? 9 ବର୍ଷ ପରେ କରିଦିଅ, 9 ବର୍ଷ ପରେ 45 ଇୟର୍ସ। ନା 45 ଇୟର ହବ ଏଜ କାହାର? ସୂର୍ୟାର। ସୂର୍ୟାର ଏଜ ହେଇଯିବ 45 ଇୟର 9 ବର୍ଷ ପରେ। ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ। ନା ହ୍ୱାଟ ପରସେଣ୍ଟ ଅଫ ଡେ ଇନ୍ 30 ମିନିଟ୍। 30 ମିନିଟଟା ଗୋଟେ ଦିନର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କହିଛି? ଏଇଟା କଥା ନା, କରିହେବ। ସେ କ'ଣ କହିଲା? 30 ମିନିଟ୍। 30 ମିନିଟ୍ ଲେଖିଲି। ଗୋଟେ ଦିନ ଯେ କେତେ ଘଣ୍ଟା? 24 ଘଣ୍ଟା। ଯେହେତୁ ଏଠି ମିନିଟ୍ ଅଛି, ମୋତେ ମିନିଟ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ କେତେ ଗୁଣନ କରିବି? 60 ଗୁଣନ କରିବି। ଯେହେତୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ କ'ଣ କହିଲା? ହ୍ୱାଟ ପରସେଣ୍ଟ ମାଗିଛି, ପରସେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମକୁ କେତେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ? 100 ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ 0କୁ 0 କାଟିଲି, ଏଠି ଆଉ କତି କଟିବ? ନାଇଁ 0 କାଟ, ହଁ ଏଟାକୁ କାଟିଦିଅ କେତେ? ହଁ ଏଟାକୁ କାଟିବା ଆମେ କେତେ କାଟିବା? 2ରେ କାଟ, ଇଏ ହେଇଗଲା 30, ଇଏ ଆସିଯିବ 15 ହେଲା। ତାପରେ ୟାକୁ କାଟନି, ଇଏ ଅଛି ଏମିତି 0 କାଟ 0 କାଟ, 3 କାଟ 3 5 15, ତାହେଲେ 50/24। ୟାକୁ କାଟିଦେଲେ କେତେ ହେବ? ନା 2 ପଏଣ୍ଟ, ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ କାଟି ଦେଉଛେ କେତେ ହେଉଛି? ନା 2.08, 2.08 ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର। ହଁ ନି। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।